अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल के बाहर एहतजाज किया। बड़ी तादाद में लोग वहां पे पहुंचे। पहले इतने ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जूं जूं टाइम गुजरता गया तो देखा गया कि एक सिग्निफिकेंट नंबर वहां पे आपको नजर आया। चंद हजार लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे इकट्ठा कर लिया। तहरीक इंसाफ की क्यादत भी वहां पे पहुंची। ऑल्दो कि सारी क्यादत तो नहीं थी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो रहनुमा थे उनको जरूर वहां पे देखा गया। इसी तरीके से नंबर्स शुरू में बताया जा रहा था कि कम है, लेकिन उसके बाद लोग वहां पे पहुंचे और फिर वहां पे मीडिया टॉक वगैरह भी हुई। खान साहब की बहनों ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। सलमान अकरम राजा साहब ने भी बाद में मीडिया से गुफ्तगू की। दीगर जो रहनुमा हैं वो भी मीडिया को एंगेज करते रहे। एक बड़ी खबर जो वहां से निकली वो ये है कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बजट पास नहीं करेगी। ये अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर ऐसा होता है। सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ये फैसला किया गया है कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती तब तक खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास नहीं किया जाएगा, और बजट को किस्तों में पास किया जाएगा। यानी सिर्फ 3 महीने का बजट पास किया जाएगा, पूरे साल का बजट पास नहीं किया जाएगा, और कोई भी इजाफी रकम जो है वो वफाक को नहीं दी जाएगी। अब अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगी। जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद मेरी आपसे कुछ घंटे पहले मुजम्मिल असलम साहब से बात हुई, और मैंने मुजम्मिल असलम साहब को कॉल की और उनसे पूछा कि खबर ये आ रही है कि आप लोग बजट पास नहीं करेंगे और 3 महीने का बजट पास किया जाएगा। तो मुजम्मिल असलम साहब ने मुझे ये बताया, जिस वक्त मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक कोई ऐसी हदायत पार्टी की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन अगर पार्टी ये कहती है तो हम तैयार हैं, हम 3 महीने का बजट पास कर देंगे। उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा फिगर्स वगैरह को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा मौजूदा बजट है उसी को हम 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, और 3 महीने का बजट पास करने के लिए कोई दोबारा हमें कोई फिगर्स को काउंट करने की जरूरत नहीं। सब कुछ तैयार है, बजट हमारा मुकम्मल तैयार है। तो अगर पार्टी मुझे ये कहती है कि आपने पूरा बजट नहीं पेश करना, सिर्फ 3 महीने का बजट पेश करना है, तो वो भी कोई इशू नहीं है, हम 3 महीने का बजट पेश कर देंगे। लेकिन जिस वक्त मेरी उनसे बात हुई थी चंद घंटे पहले, उस वक्त तक मुजम्मिल असलम साहब ने यह कहा कि मुझे जमात की तरफ से, वज़ीर आला की तरफ से कोई ऐसी हदायत अभी नहीं मिली। लेकिन अगर ये फैसला हो गया है, सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा है, और पार्टी अगर ये चाहती है तो फिर हम वैसा ही करेंगे। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करती है तो क्या उसका कोई प्रेशर वफाकी हुकूमत पे पड़ेगा, या वफाक की जानिब से तहरीक इंसाफ पे कोई प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी? क्या मामला आईनी अदालत में जा सकता है? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा। यकीनन वफाकी हुकूमत पर भी प्रेशर पड़ेगा, और वफाकी हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर और उनकी हुकूमत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेगी। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन कितना दबाव लेता है, कौन कितना दबाव डालने में कामयाब हो जाता है, और कौन कितना दबाव बर्दाश्त करता है। तो एक तरह से वो जिसे कहते हैं ना, नर्व्स की गेम है कि कौन पहले जो है वो ब्लिंक करता है। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर 3 महीने का बजट पास किया जाता है तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। पहले दिन से बार बार ये कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में वो सब कुछ किया जा रहा है जिससे वफाक के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ रहा। अगर आपने वफाक पे दबाव डालना है तो आप बजट पास ना करें, आप ये करें, आप वो करें, लेकिन वैसा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अब सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है कि इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं करवाई जाती। और ये वो चीज है जो खान साहब के करीबी साथी, खान साहब की फैमिली मेंबरान बार बार ये कहते हैं। अलीमा खान साहिबा ने उस दिन सोहेल अफरीदी उनके साथ बैठे हुए थे, तब भी उन्होंने ये कहा कि आपको बजट पास नहीं करना चाहिए जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती। अब देखते हैं जनाब कि ये बजट पास होता है या सिर्फ 3 महीने का बजट पास किया जाता है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर तहरीक इंसाफ जो है सिर्फ 3 महीने का बजट पास करती है। वफाक में बजट पेश कर दिया गया है जैसे हमें मालूम है, और उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर तकारीर का सिलसिला भी जारी है। मुबीन जो एक नौजवान MNA है गुजरांवाला से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अपनी तकरीर पंजाबी में की। तो वहां पे मौजूद स्पीकर साहब ने उनको कहा कि भाई आप या इंग्लिश में बात करें या उर्दू में बात करें। आगे से उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜੇ नून लीग वाले ने इन्होंने ना उर्दू समझ आती है ना अंग्रेजी, ये पंजाबी जी मेरी गल समझणगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हुकूमत को बात समझाने के लिए मुझे पंजाबी में बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने पंजाबी में वहां पे अपनी तकरीर की। पर एनीवे ये हल्का फुल्का जो सिलसिला है ये तो चलता रहता है। दूसरी जानिब अब सब इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमत पेट्रोल कब सस्ता करेगी, क्योंकि जो ही
وہ کہتے ہیں کہ جی پہلی گولی چلی تھی جنگ کی تو اس حکومت نے پٹرول مہنگا کر دیا تھا. پوری قوم انتظار کر رہی ہے کہ پٹرول کی قیمت نیچے چلی گئی ہے تو کیوں نہیں پٹرول کو سستا کیا جا رہا. یہ بات کر رہے ہیں مونس الائی صاحب. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ٹویٹ ہے. مونس الائی صاحب نے لکھا کہ پٹرول مہنگا کرنے میں تو سیکنڈ نہیں لگایا, فوری سستا کرنے میں کیا موت پڑ رہی ہے. امریکہ ایران میں ابھی ایک میزائل ہی نہیں چلا تھا کہ پٹواریوں نے پٹرول کی قیمت 248 روپے سے 420 روپے فی لیٹر پہنچا دی. اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے اور تیل بھی بہت سستا ہو گیا ہے. تو مونس الائی صاحب یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ بھائی آپ پٹرول کب سستا کریں گے, پٹرول کو فوراً سستا کریں. امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ بھی اب آلموسٹ تقریباً فائنل ہو چکا ہے اور اس کے اوپر جو پاکستان کو کریڈٹ مل رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن ایک بڑا کوشچن ابھی بھی وہیں پہ ہے کہ بھائی اس ساری ایکسرسائز کے بعد پاکستان کو اکنامکلی کیا فائدہ ہوگا, کیا پاکستان ایران سے سستا تیل لے سکے گا, سستی گیس لے سکے گا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر عام بندہ جو ہے اس کا انٹرسٹ ہے, کیونکہ عالمی سطح پہ جو پاکستان کا ایک طرح سے سفارتکاری میں جو کامیابی ملی وہ ہم سب اس کی تعریف کرتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے جو عام بندہ ہے, جو اسٹریٹ پہ بندہ ہے, وہ یہ کوشچن کرتا ہے کہ میری زندگی کے اوپر اس سے کیا فرق پڑے گا, کیا میرے ملک میں سرمایہ کاری آئے گی, کیا میرے ملک میں تیل سستا ہو جائے گا, کیا میرے ملک میں گیس سستی ہو جائے گی, کیا جو صنعت کار ہیں وہ ایران سے سستی گیس لے کے اپنی صنعتوں کو بحال کر سکیں گے, ایکسپورٹس میں ان کو مدد ملے گی. تو یہ بہت سارے کویسچنز ہیں جو اس حکومت سے لوگ کر رہے ہیں کہ بھائی باقی سارا ویل اینڈ گڈ, بہت اچھا جو آپ نے اچیو کیا, اب عام بندے کو اور پوری قوم کو اس کے ثمرات کس شکل میں ملیں گے وہ کوشچن کیا جا رہا ہے. اور مونس الائی صاحب بھی یہ کوشچن پھر اٹھا رہے ہیں کہ بھائی ابھی تک پٹرول کو سستا کیوں نہیں کیا. باقی اس حوالے سے یہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں, ایران نے یہ کنفرم کیا ہے کہ امریکہ نے جو ایران کی بحری ناکہ بندی کی ہوئی تھی اس نے اب وہ ختم کر دی ہے. تو چیزیں کافی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس جمعے کو سوئٹزرلینڈ کے ایک ریزورٹ کے اوپر اس کے اوپر فائنل دستخط کر دیا جائے گا اور پھر جو ہے سچویشن خطے کے اندر بہتر ہوگی اور اس سے جتنے بھی خطے کے ممالک ہیں یقیناً ان کا فائدہ ہوگا, ایران کا بھی فائدہ ہوگا. لیٹس ہوپ کہ اس کے نتیجے میں ایک پائیدار امن خطے کے اندر آئے گا. لیکن ایک چیز ایسی ہے خطے کے اندر کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمیشہ امن جو ہے وہ خطرے میں رہے گا, اور وہ ہے اسرائیل اور اس کی فورن پالیسی, اس کی ملٹری کی پالیسی. جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ یقیناً ایک کانسٹنٹ تھریٹ رہے گا امن کے لیے اس خطے کے اندر. اچھا جی, ایک اور جو بہت بڑی خبر گلگت بلتستان سے آ رہی ہے, پیپلز پارٹی والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنے دن گزر گئے ابھی تک فائنل نتیجہ کیوں نہیں آ رہا, فائنل ریزلٹ کیوں نہیں آ رہا. بھائی اتنے زیادہ تو ووٹ ہی نہیں تھے وہاں پہ, اگر کوئی مسئلہ بھی تھا تو اس میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے تھا. اور پیپلز پارٹی والے بہت سارے الزامات بھی لگا رہے ہیں. گزشتہ روز ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر بھی انہوں نے الزامات لگائے. قادر مندوخیل صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے, دیگر دوست بھی پیپلز پارٹی کی گفتگو کر رہے ہیں. رانا احسان افضل جن کا تعلق نون لیگ سے ہے تو انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا یہ پیپلز پارٹی والے کس پہ فارم 47 کا الزام لگا رہے ہیں, اگر ہم فارم 47 کے ہیں تو آصف زرداری کو یوگوسلاویا والوں نے ووٹ دیے. انہوں نے تو نہیں کہا, یہ میں کہہ رہا ہوں, یوگوسلاویا میں نے کہا ہے, باقی سارا انہوں نے کہا. انہوں نے کہا جی آصف زرداری صاحب کس طرح آئینی عہدے پہ بیٹھے ہوئے, فارم 47 کے ووٹ لے کے ہی بیٹھے ہوئے, اگر مبینہ طور پہ ہمارے پاس فارم 47 ہے. باقی چیئرمین سینٹ ان کا دیگر آئینی عہدوں کے اوپر کسی کو گورنر بنوا دیا, کسی کو کیا بنوا دیا, تو یہ فارم 47 والوں کے مینڈیٹ سے ہی آپ نے بنوایا نا, اگر آپ ہمیں یا ہمارے مینڈیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. اینی وے گلگت بلتستان کے اندر دونوں جو جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کر رہی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی نون لیگ جو ہے وہ وہاں پہ ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اسی اسنا میں گلگت بلتستان سے ایک بڑی خبر آ گئی ہے. بڑی خبر یہ ہے کہ 4 جو وہاں پہ آزاد امیدوار جیتے تھے انہوں نے علیم خان صاحب کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈان نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے. اب یہ بہت بڑی کامیابی ہے استحکام پاکستان پارٹی کی, اور یقیناً آپ کو پتا ہے کہ علیم خان ایک بہت بڑے لیڈر ہیں اور ان کو دیکھ کے گلگت بلتستان کے ان 4 بندوں نے فیصلہ کیا ہوگا, کیونکہ یہ پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر ہیں. ان کی جماعت کا جو بندہ ہے ایک ایسا بھی ہے جس نے غالباً لاہور میں نواز شریف سے بھی زیادہ ووٹ لیے ہیں, غالباً اون چودھری صاحب نے. تو ان کی پاپولیرٹی تو بالکل واضح ہے علیم خان صاحب کی, اور علیم خان صاحب کی اور استحکام پاکستان جماعت کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں گلگت بلتستان کے ان 4 لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ ہم نے پیپلز پارٹی میں جانا ہے, نہ پی ٹی آئی میں جانا ہے, پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں ہے, اور نہ ہی نون لیگ میں جانا ہے, کیونکہ پاکستان کا اس وقت بڑا اور پاپولر لیڈر, ابھرتا ہوا لیڈر جو ہے وہ اون چودھری اور علیم خان صاحب کی یہ جماعت ہے, اور علیم خان صاحب ہیں. تو لہٰذا شاید پھر اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ ہم استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں.
गुज़िश्ता रोज़ जी आला सिक्योरिटी ज़राए की एक मीटिंग हुई सहाफ़ियों के साथ। उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, अफ़गानिस्तान के हवाले से चीज़ें डिस्कस हुई, दीगर मामलात उसमें डिस्कस हुए, ईरान वाला मामला डिस्कस हुआ और बहुत सारी जो है बैकग्राउंड एक तरह से ब्रीफिंग दी गई, क्वेश्चंस वहाँ पे किए गए और उसमें अफ़गानिस्तान के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताया गया कि क्या कुछ वहाँ पे होता रहा, कैसे मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर उनको एंगेज भी किया गया, हुकूमत की जानिब से एंगेज किया गया, लेकिन मसलसल अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही और उसके बाद फिर जिस तरह वो दहशतगर्दी का सिलसिला चलता रहा वो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। और फिर पाकिस्तान ने जो भी कार्रवाई वगैरह की है वो दहशतगर्दों के खिलाफ की है, दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ की है अफगानिस्तान के अंदर, तो उस हवाले से भी गुफ्तगू हुई। आज़ाद कश्मीर में जो प्रोटेस्ट जारी है उसके हवाले से भी गुफ्तगू हुई। अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और ये कहा गया कि पहले कुछ मामलात जो हैं वो अवामी नौइयत के थे जिनको उन्होंने रेज़ किया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे मुतालबात हैं जो मुनासिब नहीं है और उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह का इजहार किया। लेकिन कतई नज़र उस चीज़ के वो जो आज़ाद कश्मीर वाला मामला है उसके ऊपर अभी तक उस तरह पेशरफ नहीं हो सकी। जो हुकूमत ने उनसे बात करनी है, क्या करना है, कैसे चीज़ों को डील करना है, ये वो चीज़ है जिसके हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप वहाँ की हुकूमत को देखें तो बहुत सारे उनके जो वुज़रा हैं जब वो बात करते हैं या उधर के जो सियासतदान हैं वो अवामी एक्शन कमेटी पे और उधर एहतजाज करने वालों पे उस तरह इल्ज़ाम नहीं लगाते और वो यही कहते हैं कि जी ये वफाक की पॉलिसी है। और इसी तरीके से जो फैसल राठौर साहब हैं उन्होंने बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए कहा, जो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल करना चाहिए। लेकिन क्या इस वक्त कोई बातचीत का माहौल है? वो हमें अनफॉर्चुनेटली उस तरह नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ और बार बार ये कह चुका हूँ कि ये मसला काफ़ी पेचीदा है। इसको हल करने का तरीका यही है कि आप बातचीत के ज़रिए सियासी तरीके से इस मसले को हल करें। और इसका एक एहतजाज तो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इसका एक आलमी पहलू भी है। और मैंने सुना गुज़िश्ता रोज़ जो इमरान हुसैन साहब हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं बरतानिया के अंदर, उन्होंने ट्वीट की हुई थी अपनी वीडियो। उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इस हवाले से तशवीश का इजहार किया है और फ़ौरन जो सेक्रेटरी हैं यानी उनके जो वज़ीर ख़ारजा का ऑफिस है उससे उन्होंने जवाब तलब किया कि भाई हम 60 एमपीज़ हैं, हम इस हवाले से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिख चुके हैं, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस मसले को उठाया जाए, इस मसले को रेज़ किया जाए पाकिस्तान की हुकूमत से। अब इमरान हुसैन साहब वहाँ पे जो बात कर रहे थे, यकीन कीजिए कि वो बातें सारी सुन के मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, लेकिन सिचुएशन इस नहज पे क्यों पहुंची है? ये तो वो इमरान हुसैन है, ये तो वो एमपीज़ हैं जो मोदी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, भारतीय हुकूमत के ऊपर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, पाकिस्तान को और कश्मीर का मुकदमा लड़ते हैं। अगर आज ये लोग आज़ाद कश्मीर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, बाइस तशवीश सूरत हाल है जिसको हमने बेहतर तरीके से हल करना है। ये सामने आप देख सकते हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि टुडे आई प्रेस्ड the Foreign Office directly on the serious escalation in tensions in Azad Kashmir. We must use every diplomatic effort to immediately lift the lockdown, restore communications, and resume peaceful table talks with Kashmiri human rights at their heart. तो वो ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो भी ब्लॉकेट वगैरह हुआ है उसको बंद किया जाए। अपनी तकरीर के अंदर भी उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया और ये वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने वहाँ पे जो फूड डिलीवरीज हैं, दीगर चीज़ें हैं, उनको रोका हुआ है। और इंतज़ामिया ये कहती है कि क्योंकि एहतजाज की वजह से सड़कें बंद हैं, उस वजह से वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही। लेकिन वंस अगेन ये मसला बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर उठा और उसमें ये कहा गया कि जी टेबल टॉक्स के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल किया जाए। ये मामला वहाँ तक जाना ही नहीं चाहिए था। अब हमने हुकूमतें तो बनानी है, हमने गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बनानी है, हमने नून लीग पे इल्ज़ाम लगाना है, हमने पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाना है, लेकिन मिल के हमने इक़्तिदार भी एक दूसरे के साथ बांटना है। तो मसला ये है कि सिर्फ आपने हुकूमत तो नहीं बनानी ना, फिर अगर कोई मसला पड़ता है तो उस मसले को हल भी करना है। अनफॉर्चुनेटली उतना हमें विगरसली ये मसले को हल करते हुए नज़र नहीं आ रहे जितनी अर्जेंसी यहाँ पे होनी चाहिए। हर गुजरते दिन के साथ ये मसला मज़ीद पेचीदा होगा और जितनी सपोर्ट है इस मसले के हवाले से आज़ाद कश्मीर के अंदर उसी तरह की सपोर्ट आपको नज़र आती है बरतानिया में भी और दीगर ममालिक में जो मुकीम कश्मीरी हैं। तो इसको सिर्फ इस तरह ब्रश असाइड कर देना कि ये सारे कोई फॉरेन एजेंडे पे हैं, ये हैं, वो हैं, ये एक सियासी बयानिया तो हो सकता है। ऐन मुमकिन है कि इसके अंदर फॉरेन ताकतें जो हैं वो कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हों, कुछ शरपसंदों को भी वो बीच में घुसा दें, लेकिन एंड ऑफ द डे मसला तो हमारे घर का है ना। हमने ये मौका आने क्यों दिया, चीज़ों को इस नहज तक पहुंचाया क्यों? तो इस वजह से हमें किसी बरतानवी रुकने पार्लियामेंट की
بات یا مشورے کے سے پہلے ہی مسئلے کو حل کر لینا چاہیے تھا، مسئلے کو پہلے بہتر طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے تھا۔ اب چیزیں اگر اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی اٹس نیور ٹو لیٹ، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے گا، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جو کشمیریوں کا مسئلہ ہے وہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستانیوں کے دل دھڑکتے ہیں۔ میں بار بار اپنے ولاگز کے اندر اس چیز کا ذکر کرتا ہوں، یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے کہ کوئی ڈائلاگ بازی ہو رہی ہے، جینونلی جو کشمیری ہیں ان کا جو دکھ درد ہے وہ پاکستانیوں کا دکھ درد ہے۔ آپ اس وقت کسی جگہ پہ بھی پاکستان کے اندر چلے جائیں، آپ کو کشمیریوں کے لیے سپورٹ نظر آئے گی، اور 70-78 سالوں سے یہ سپورٹ نظر آ رہی ہے۔ اور میں بار بار اس چیز کا ذکر کرتا ہوں، آپ بھی بور ہو گئے ہوں گے کہ آج کوئی بھی حکومت کہے کہ جی ہم نے تعلقات کو بحال کرنا ہے اور بالکل نارملائز کرنا ہے بھارت کے ساتھ، تو پاکستانی پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا، جب تک ہمارے کشمیری بھائیوں کے اوپر وہاں پہ ظلم و ستم ہوتا رہے گا مقبوضہ کشمیر میں، ہم بھارت کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات کو نارملائز نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ لیٹس ہوپ کہ جو ارباب اختیار ہیں، جو حکومت میں بیٹھی ہوئی شخصیات ہیں، وہ صرف پروٹوکول انجوائے نہیں کریں گی، اس مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے گا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔